Voilà mes amis, bonjour. Je suis à l'intérieur de la SACEM, comme vous voyez. Voilà. Au revoir monsieur. C'est très gentil, j'ai le document. Merci. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis à l'intérieur de la SACEM. C'est la Société des auteurs, compositeurs de musique et éditeurs. Voilà le bâtiment de la SACEM. Et je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je vais essayer d'abord de me positionner pour que vous puissiez avec moi situer la société. Voilà. Je suis à la SACEM. Lisez très très bien. Société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique. Je suis en face de la Défense. Voilà la Défense, mais là, la SACEM se situe à Neuilly-sur-Seine. Voilà, je suis venu vérifier si Qasamen est effectivement protégé par la SACEM. Et on m'a donné ce document, voilà. Que vous-même, vous pouvez voir si vous allez sur le site de la SACEM. Est-ce que vous voyez là? Bon, restez avec moi. C'est Nashid Al-Qawmi Al-Jazairi, composition Fawzi Mahmoud, parole de Moufdi Zakaria. Et effectivement, Qasamen راهو مسجل هنا في la SACEM. Qasamen راهو مسجل في la SACEM. Qu'est-ce que ça veut dire Qasamen مسجل في la SACEM? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Belli, même en Algérie, à chaque fois que cet hymne-là est diffusé, que ce soit à la télévision, à la radio ou ailleurs, ceux qui le diffusent doivent payer. Ils doivent payer la SACEM. Mais comme on me l'a expliqué à la SACEM, je viens de sortir, je suis devant la porte. Ils m'ont dit au cas, par exemple en Algérie, où le président algérien reçoit un président ou un roi, et que Qasamen est joué, il doit payer l'ONDA, et l'ONDA qui paye la SACEM. واش معناتها؟ معناتها حتى قسما ماهوش تاعنا حنا. Il ne nous appartient pas, il n'appartient pas à l'État algérien, mais il appartient à des personnes. Voici le document, je le porte. Il est devant vous. Voilà. Ana Qada Sabri. Je prends toutes mes responsabilités. Ana Abdelkader Sabri, min al-Bouaqi, Kados Sabri. Et je vous confirme que Qasamen n'appartient pas à l'État algérien. Voici la SACEM. Et en face, bon, la SACEM, elle est dans le 91 comme la Défense. Elle est voilà, dans les Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine. Ou hay l'entrée à la SACEM, si vous voulez venir vérifier par vous-même, روحوا نتوما بعد يعني vérifier ولا روحوا le site تاع la SACEM. تلقاو SACEM, le site.fr, اكتبوا l'auteur, le titre de l'œuvre, donc تخرج لكم. Voilà, أنا عطاو لي هاو, c'est un document عطاوهم لي. Voilà, هاي la SACEM, هاي الدخلة تاعها. اللي يحب يجي فيريفي يجي فيريفي. وما تقبلونيش، جامي تقبلوني، لازم تروحوا تفيريفي. واحد يقول لكم سي لا بروباغوند الذباب هذوك الخماجات هذوك. الناس اللي هما قاعدين يكذبوا على لي زالجيريان ويقولوا لهم هم ناقصين وطنيه، ما كان لا وطنيه لا بطنيه، كان غير الحق. كاينه لا فيغيتي او بيان تو دي فري او بيان تو دي فو. راك تقول الحقيقه ولا راك قاعد تكذب على الشعب تاعك؟ اسمعك، راهو قسما بالنازلات الماحقات، راهو خوتي ماهوش نتاع ليطا الجيريان.
وراني سقسيت الانسان اللي عطالي لو دوكيمون هذا واش قال لي لي دروا هذوك يروحوا لي زوتور تاعو، ما يروحوش لا. تيماجينيو كذاب اللي حاكم دركا الديكتاتوريه العسكريه ويقول لكم وانا والجزائر او سراقه والناس كل على بالهم. انا المهم هذا الشيء اللي نهضر فيه وموش عليه هو، سي با كوز دو لوي، سي كوز دو قسما تاعنا حنا تاع مفدي زكريا اللي مات من المنفى. الحكم الخامس اللي الحكم العسكري اللي دا الجزائر في 62 عيش مفدي زكريا في المنفى، والناس كل راهي على بالها. الاصل تاع قسما، الاصل تاع قسما راهو عبان رمضان طلب من مفدي زكريا شاعر الثوره، خاطر ما هو من باكري هو يكتب في وقت لو بي بي ام تي ال دي ونجم شمال افريقيا كان ديجا يكتب. طلب منه باش يكتب قسما، وكتب قسما. وين كتبها؟ كتبها في دار تاع بني مزاد في تونس العاصمه في شارع ابن خلدون، كتب فما ولحنها محمود فوزي. هذا سيتان ايجيبسيان هو اللي لحن لنا قسما. وعلى كل حال يسمى تسجلت هنا في لاساسام. لاساسام هاي لا سوسيتي دي زوتور اي كومبوزيتور اون ايديسيون ميوزيكال. لا سوسيتي فرونسيز اون فرونس قسما تاعنا وهنا لي دروا تاعهم هنا. دو توت لي فاسون اي واحد يوزعو يلو ديفوز il est obligé de payer cette société-là, qui est la SACEM, الموجودة في département تاع les Hauts-de-Seine, ici en France, le département le plus riche de la France et peut-être de la planète après la Californie. باش ما يغلطكم حتى واحد. وهاي ذاتك وهاي الفقيرة تاعي أنا باش تشفاو عليا إلا كان كذبت ولا واش. Voilà. Et c'est moi qui vous parle. Je vous dis merci d'avoir suivi. وبكل تقدروا تخرجوا كل دوكيمون هذا وسهل. ها نعطيكم ها لاساسام. ها فوالا تروحوا لو ريبرتوار دو لاساسام. ها vous êtes. Voilà, après vous avez le titre de l'œuvre, le nom au créateur et interprète, ils vont vous donner, vous faites une capture. Merci.